Hello everyone, I am Binita Paudel and I'll be representing my team BAS and we present medical resources or resource information in the tip of your fingers. So talking about our problem statement, अहिले COVID-19 pandemic चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एकदम धेरै स्प्रेड भइरहेको छ जसको कारणले चाहिँ हस्पिटल रिसोर्सेस लाइक हस्पिटल बेड्स मेडिसिन आर अकुपाइड र वी हेभ लाइक एम्ड टु हेल्प दोज हेल्पलेस COVID-19 patients like who have been spending the 24 hours searching for hospital beds and services. अब यसको कारणले चाहिँ जो चाहिँ COVID-19 पेशेन्टको लागि सर्भिसहरू खोज्न भौतारिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ द चान्स अफ स्प्रेडिङ भाइरस इज भेरी हाई र people are confused like how to get plasma because अहिले COVID-19 patients like plasma is very essential. And I like to talk about a real issue. Yagya Pokhrel, a doctor at Patton Hospital, mentioned the case when a patient died as his relative was unable to find a hospital bed for him. यस्तै सिमिलर केसको कुरा गर्न चाहन्छु मेरो घर छेउको एकजना अङ्कललाई पनि COVID-19 भएको कारणले उहाँको फ्यामिली चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ हस्पिटल खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भौतारिरहनु भएको थियो तर बिकज ल्याक अफ हस्पिटल बेड्स उहाँले चाहिँ पाउनु भएन फाइनली चाहिँ ही ह्याड टु लाइक स्टे एट हिज ओन होम अनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो केयर गरिदिनुहुन्थ्यो तैपनि ही डाइड र यति मात्र नभएर उहाँको फ्यामिलीलाई पनि COVID-19 भएको थियो सो द्याट वाज भेरी ब्याड त्यसै गरी डिफ्रेन्ट पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एउटा पर्टिकुलर औषधि नपाउँदाको केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई सेभिरिटी भएको र इभन डेथ भएको केसेस पनि एक्सट्रिम छ सो हामीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म डेभलप गऱ्यौँ र सो वाट आर objectives है त so our objective is to develop a platform where COVID-19 patients can get information about the availability of the hospital beds and medicines and we also provide information about ways to get plasma donors blood donors in case of emergencies and we'll be collaborating with the medical stores hospitals blood banks and provide a reliable service so this is our demo ma herna सक्नुहुनेछ for example if any user is searching for hospital beds he can go to the category there and he will be searching for certain hospital for example उसले KMC hospital select गर्यो र KMC hospital को different खुल्छ पेज खुल्छ सो त्यहाँ गएर चाहिँ उसले यदि he is wanting for one bed so he can immediately book one bed or even call र फिचर्स को कुरा गरौँ हाम्रो एप इट्स भेरी इन्फर्मेटिभ यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिवटा बेड अवेलेबल छ अरू मेडिकल रिसोर्सेसहरू कति के अवेलेबल छ सबै इन्फर्मेसन हामी यहाँ प्रोभाइड गर्छौँ र बुकिङ युजर्स क्यान इजिली बुक अवेलेबल अब बेड चाहिएको छ भने दे क्यान इजिली बुक द बेड्स अकर्डिङ टु द निड एन्ड अवेलेबिलिटी इट्स भेरी युजर फ्रेन्डली इट्स भेरी इजी टु युज एन्ड दे क्यान कल इन केस अफ इमर्जेन्सिज एज वेल अनि इन केस अफ फर्दर क्वेरी दे क्यान लाइक कल द टोल फ्री नम्बर एन्ड क्यान इमेल अस डिरेक्टली business model so we'll be like अब हामीले चाहिँ के सोचेका छौं we have already been like doing the publicity in our applications as well also we'll be like providing advertisement of those hospitals medicals and pharmacies as well and we'll be also collaborating with the blood banks and red cross अनि त्यहाँ चाहिँ अब डिफरेन्ट हामी प्रोजेक्ट्सहरु कोलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ we'll be getting some shares from them as well and we'll of course get commission from bookings and who are our target audiences so all age groups including small children women and men all are our target audience who are able to use the mobile phones effectively so number of users versus time graph we have been showing it in our slides so पहिला चाहिँ हाम्रो एपको प्रमोसन सँगसँगै चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ युजर चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ पछि गएर बढ्ने छ सो दिस इज द एक्जिस्टिङ सिस्टम तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो सिस्टम एक्जिस्ट नभएको कारणले चाहिँ वी आर डेभलपिङ दिस प्लेटफर्म विच विल बी मोर एडभान्स देन द एक्जिस्टिङ सिस्टम And talking about the future plan, अहिले हामीले चाहिँ यो application more focused on the COVID-19 patient. There are additional feature to be added as we want our platform to be used even after the COVID. So we'll be providing expert doctors information. For example, a user is a heart patient, so he can easily contact with the heart experts and easily get information about the medicines from him. And we'll be providing the latest health tips and health news and Nepali version for those users who can't understand English. And finally, last but not the least, we'll be providing ambulance services to those users who don't have their own private vehicles. So this is our team. We have a fantastic team and thank you so much.